Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de nos médias communautaires de Mweneditu, là nous sommes à Cabinda, Lomami Info, l'ICOM Mweneditu Télévision, RTKM, RCBFM. Nous sommes à Cabinda pour vous faire vivre l'ambiance des élections gouverneurales. Nous avons 3 candidats pour la province de Lomami. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi avec Edouard Moulumba Moudandambo. Premier ticket. Deuxième ticket, Olivier Kitengeyesu avec Thérèse Nzeba. Et pour terminer, Nathan Ilunga et Jean-Claude Lubamba Mutombo. Dans cette série de réalisation des émissions, mesdames et messieurs, nous allons recevoir pour vous un député provincial élu de la ville de Mweneditu qui a son candidat, qui a son ticket. Lui, vous le reconnaissez, vous nous avez d'ailleurs demandé pour qu'il parle, parce que jusqu'ici, c'est silence radio dans le camp des élus, alors que nous sommes à quelques heures des élections. Pour qui doit-on voter? Qui sera le prochain gouverneur successeur de Sylvain Lubamba Mayomboyoko? Mesdames, Messieurs, des réponses dans cette émission avec le député provincial Joseph Kabouimbayo Wamwadi, élu de la ville de Mweneditu. Honorable, bonjour. Bonjour, journaliste. Mesdames, Messieurs, Lomami Info, RTKM, Sylvain Fizé Moukadi, l'ICOM Mweneditu Télévision, RCBFM, Eric Lungameji, je suis votre humble serviteur, Ali Boukassa Kabambi. Honorable, Bishko Kobalé. Très bien, pour mon journaliste, Tatouali. Mon matuko makesa, mon meba makesa, Baluko Touchadi la matuko abiji. Tuyaya kumasungula nuyaya kumasungula bangoven bishu muina wabiki bishi to sang to sila Tatouali ba mo bidin zan mutu bishi bien parce ma to ko ni katon mo mananto don vous mandi to ngendo to trenza ko yuko ko ishasa ko bato bikeli ba malo 145 territoire atumbu ko to aliki mo be même ko ko to ka kesu ko to kulumbashi ko de mo fika mo ne mudinai bazo wanyo mo ni ditu do fuma mo sami na moyi otoka buinchi musomana buto ndi munjira mboni après masungula ni ndombo ko ko wani nganyu tukudi tunashwa lubingu lumohelo uyikilo ko ne bantu wa tudi matu wa session ko mushindo ko ni mo kulombo wa ngono jeune mo ko buto mo les journalistes mais wa chende le mo buto bishi bien pour santé tout bien pour les journalistes. Amen. Zambia tombishibwa. Bazien bazwe bawewa mwenejitu mututuma bwanyi tuyakukabinda tulokukabinda kuneku tumonangana nenu batumibwa nutuambila bwanyi budi mumpatemu budi bishi election ya banguvena mwene jitu tuya ya bishi toi sang toi seulement les journalistes même machine nya njile bijito njelo mwele bakubengu no ngata jibada bunyi mo amwenga yebani silence radio ku dibatu to batumibwa no voto mwene ku kabinda ba député kari ko mo kshala na ba bien zo to chindo to dilelu d'abord njuto ku jandeke lu campagne kari ga mu 0r mukaleng journaliste Tatu Ali ni mai boni province solo mami c'est depuis 2015 où tu dis ba le koneku ba fuma ku kaso oriental kato ina mo ku kala province mu kala bu tu di mu sous-traitance wa kaso oriental to walu mu mona tu viens chez les Moussa Mouchal même tu viens chez les il faut te reconnaître tu viens chez les tu te kusukol moni tu bam kayumani politique chez ngam jitu da mbal bon to émission to ngadi mo be binto émission ningel mo mo be kabito de émission lu bam ko mani politique to malgré mulo science politique mo galas ki mo wi musal boni mun tuka shimi boni bi ambini mulo mo galas bi mo kwenza mu chenze jitu kudibi ko abi benze ko bo cheji cha dinzami mu fugana chi muntu moni tu bamba jibi da masungulenda comment nous gouchala d'abord on gouchala bo banyo gouchala 24 heures jitu ko dama dabchana muritano plus tard 12 heures et tu galen gouverneur ni gouverneur tu galen de mena ko dan ngo kabele mo ci tout ni chonko lend bu no ko mani jibi fu gouchala mo me mages bo jibi da lubamba muso ko mu ko to mudil député ga yene basalay mais puis de mo ato to nda mo to mo to basalay to nda no magas mbo ko kule jumwani candidat tout son le ci peuple monang voilà je fais moi dit tout moi discours il y a canal on est journaliste vous moi bon non peuple
nous les je ba débuter benu muntu di mo kusungula bwana nzele mudumu fumwa dito kamwa ni to be shimuntu kamba ndo wanyo secreto bwana juste mbine fumu kini candidat wendo to mugale journaliste nangu kadi mon meme wenga iwa mini meme ni candidat wani chine nende buni bokale umpeshe di kuta ungenzele bulunda mbini chimto au contraire candidat wani muntu mugulu pona shukuni meme ku bidium kajenda ngani nkongolo kabila muchi Jean Baptiste qui wani candidat ou nous soutenir ou nous ndom kabila ba collègue bani mbalombe mu bien pour non tout angi le boni peuple mu tutum to ka baji biji déjà mu logique chidum birum bisatu ni ngondu ni kadmi den defa mutu to ngusha chidum chimu inchuto kabini pike yene kabini to bole mu ma conflit to mu kale mu journaliste bon to ka tu iba base choix wa population ni to bole mu ma conflit abuni menemen di ba di province ka ko évoluer to mu afu ngula moni c'est depuis 2015 mais même ndi ngwamil boni depuis 2015 quand chanu tumuku mujmai wenga yebudi wamuno wamem budi wamuchwe cha mondito but tumuku kwamil ni mbayi no gire ko leyin ko ko bani ko 2015 2022 tukaji nende ka ko ne ko ni no gire to mo ko leyin ka sumuku mujmai ko ko tukwa ko baki ko na sumo hel adio ka bi baka anyi basa mo munyi no ni batumi baka no na benza mudimo wenu sunto no ngamba batu ko so to batumi bubenu ni tu ka tu bezo du mwimbu to kusana ni kuchin kusana ku ba gouverneur uto bayi basungul mukali distrait même ndi mozi ndi muri mwe mwani tulubamba bayombu muri yeko muri jwani mukalenga woko mo kwa ina shiko ko kwa kijile kuna shimudi kungana nji kuluilu kudito bamini muri ko ino kire école campagne to voter budget kabi exécuter à 100% mukali distrait bon pinje bamini tumbusha utushio tubasha le muri tatwala na mpindeu muri nzambe moto ambulishwa no sinon moto magesa toto kwa jiza ba balo ko évoluer province wetu bo basanga na beze evolution basanga bwani ka ku ina bien duto tout le monde ko ko nenu bakari bato alija kumbushimai kali ka tsere besoin ko kumbushimai to tout besoin ko kali etu mutu dia munungu pinjo mutu mibwa to akula bwa candidat weba wewa Jean Baptiste Nkongolo Kabila Muchi wewe bu mutu mibwa wa kumwene jitu kukabindeko mu province tidi mwene jitu mwa kuheta mu candidat weba nchini to sera le mokali journaliste lu ko ngure ban dole ngolo arikem ki chidi mo meme mu la machili bwani mwene jitu heta chidi mo bukalo kem chidi mo ko to mwene jitu ki ville d'abord o kumpar ba mulo man mwene jitu Julien de Mipi ni mutu shibwani candidat wani to mwene le mikano mudi tano kato ko ezungo ndu mujimu ko mwene jitu ko ku mwene ko dishon tulugi danashi njili bi disatuna itano tu ndi mutu shibu bolu njini témoignage ya volonté ou de candidat wani mundu muela njira nayi mijimu nayi kutuka ngambi ni mundu banga mwani tu tuete brigade wa malu anjili kumanditu ni mutu shibunga yayi wala shibutu bakushile kubena buto oshile tu biyike bintu to kuchisasa kaina shi candidat ngambi to même ko tidia kale ngada ko mon circuit ya candidat wani banto vumu travailler na budi vumu DG de ya midimu ya kukasumbalesi ajiba ka bionsu bi donu ya kukasumbalesi bionsu abi candidat uchumu ka DG pide banto vumu travailler na bo barba santé to somte to kuchisasa barba ba présenter un député ya kulomani banto mbato badi société wa entreprise monen barba mbwani nous songola nous candidat yo mujinda dans une semaine 2 semaines nous nous mon brigade ko moni ditu brigade ko ngandanjika brigade ko kabinto po malo anjilo ki candidat wo ngambele même to mfumani d'abord butu ko to vulu ki mudi agula to de ka ko fumwele bi en abi stratégique to mo gans publicité to injil bantu ba dodi moyena candidat wo dini volonté mfumani ka tu ni tomba to fangi mutu vunga ba ni même mfumwele du bambo buganda chino mo gudi sogokuto ka to 20 silem to mo ni du fumo go vede wo mo gani wo ni malo la change le bol du to tuna lo ko par mo mo gani journaliste njili et on sumibi beaucoup mo ko dito ko fiku kamish machine mo gushu mudin waga ka fiku 13h distance ya 40 km to bo ni njilo mulundu wo gugu ko to ni lutar na bi ke mo to mo ko de fu mo dito mo no mo to yi ko masungul grand kasayu ur mo biazu ya fu mo dito kama ko to profiter ko ba ka njida boko ba fu mo gole no tawil ko ba fu mo ki menzo bi ke ngel mo to ke mo muntu ur mo ko de fu mo dito ki utu yinende ki to sur mo même candidat wa ñu nga ko ye mo ni dito ni ay tenjil moni gitu ni tutangele malo ambuidi ko kwa yiwe ngayebu manya na shimu privé to bien sugoko ya mbuwebi kadi mutu ni candidat yo abui
tout le monde ko tatu ko na shikalu buka mo hel mon jelo ko université mo veni na mo jelo mo ko hot so mo mo lubu wandu ba candidat bu mo bwana ngo université mo ni wetu mu do ko ndi to kato ni faculté de médecine to ko ngay bu mo may mu ni mo may candidat yo mu di chini mo manyin wani may baji ko na bo buyi badi ni fu mari to badi mo ko mo de ka bi wano tu ibaka na shikini ni kumwenu bialo kasukasa mvumwani tu mona jogo mira mwambo no na shiku sa shanju kuta to bangu to mu privé mu cadre ka to komoni jitu yeni to apuye ku kabine ka bit mo ko to faculté mo to sin ka bit to sarjila mutumi bwa Joseph Kabwemba wa Mwaji chena nkaya mundonga mwe muto Sylvain Fize Mukadi Weto Alibuka Sakabambi, weto kudi honorable Joseph Mbaika wa Mwati. Weto mane tungalenga journaliste Tat Fize. Ya nkongo nini la makaja musango mwa, wenka yeba ni mwana mushindo akuyanda muna. Lwa kompa la dinonko, wale jibwase chidi peuple ojinga Jean-Baptiste Nkongolo Kabila. Kajiba di hanyima nata ilunga ni Olivier Kitenge Yesu. Mpeuple ni kim peuple. An le Kongo lwa kompa. Le conclu bidji Badjuba Mbabo c'est Nata Ilunga ni Jean-Claude Lubamba ntike wa union sacrée. Union sacrée le monde l'enfant dit tout Félix Tshisekedi Tshilombo. Ni bantu badu kwata nabo mudimu baba sungula bo. Nenu batu kuita mon enfant ni nous saboter vision wa chef de l'état boa kwenza disodje nenu ani ni nous respecter vision en chef de l'État. Bon, Bouissat, on follow ça. Moubion sous Bidou Moulé Boissé, candidat au Boko Kishboakou Bienza, yé Mbon Soumula gouverneur. Est-ce que Kimila y a Tidji? Ni le concours en dékelou, il y a un patron wa la Richard. Où vous va signer contrat ni gouverneur Sylvain Lubamba, beaucoup gérer péage. Wakumwene ditu ni bintu bya bunyi bivumu contrat hamwa kato chena ba bivulo kato bavwa kuibaka péage moderne jusqu'aujourd'hui bintu abiki bien zeka est-ce que anuhika la gouverneur wa province qui a bien zayai pas ça on t'a fait le modèle journaliste Tat Fize ni mbanye le Kongo ndeke lelu udumwene ngongi na itano lundi chingulu udumvulisha le Congo a dégueulé de Wakolo Richard, le demande et tout Jean-Baptiste Nkongolo Mukala, patron wa Richard. C'est un membre Wabuto, Kadindi député. En province, Mukala ni beaucoup de choses pour contrôler le gouvernement ou tout. Wakumani Bwani, nous devons signer un contrat contre quoi dire qu'il y a des gens qui nous voient. Là, il faut que nous ayons tout le monde député, tout le monde a un sentiment. Pas que nous ayons une fidélité. Quand tu es une temps, on va nous attaquer. Tu m'as dit le tout. Quand tu dis que tu es tout privé, tu as dit que Richard Bando. Tu as dit que tu as attaqué, tu as dit que tu as dit que tu as exécuté watching. Fumwani. Ni chinantela muntu mulungu ilwantela muntu byenzi ninjini bwalu ni muntu wa privé to. Ni ntela muntu ko muchivulu kilicha muntu bwenzi muri mwabao. Dibe divumwani tu muto njumoriso wenzi muri muku dejelo. Kupeya jo mwendi ditu. Ye muheta makuta abunyi mene bwa ngondo mujimu 14 millions chimori mpete Tat Fize bwa bi ko yani ngwala même mon muzoni mo kala bibita ya dibi divu yo wenzo mu tito total jusqu'en 2020 14 millions 12 millions jusqu'à même 8 millions par mois dibi di Richard Dubang mujumu makuta mabanga toi, je dis, on a 60 millions. Tu me demandes pas ton fou. Tu vas dire retrouver déjà. Richard, moi, je me demande de bouler. Bon, Mouchindo, on va dire que c'est un moudou. Moi, je dis, mais on s'est retrouvé déjà. Moudou Mouvouen Zekaou, Makuta à Band. Makuta de Boué, mon comptoir, province Walomami. 60 millions. 60, 50, 48, 55. Boa péage ngayen. Kungondo. Kadi jibi divu ngwami divu bana be pa mori sebenza muri mwadi. Paveza mujumu. What bintu abnitu bilondro. Mfulu sekati ntoko bana mori sema beto. Ndimanyi muyiki wa campagne. Kadi njino leji muna kongi bwa Richard bwa no. Mkimbi bakwa chingi.
nangu chile mi chekto to ba député en général mbon ko to mo don way non ko to ni ba signer contrat wa kuy bak kadi gimbi baka wa signer ni juste mi de ko même député gambanda uri mu londo lo ba ko kongo bo lo abu boni kimi baka wa raison gay na chini raison ni mo ko film wa be même wa ko bangu mu défendre ay ko bangu défendre province bi mo ne kini entre bobu ni province bobu be le jouer mu privé ba to mbi de tout mo ko to so de bo le mu compte bobu ba ngata ni 10% wa uri ba hitanga bo ne de benzo mu jumu ngata 10% wa mimi mo ko to ni ambila 60 millions ku pe ja ko to mo ko to fuchisha malo a transfer ya produit yetu ya matala ari machine fik mo bayi on paye mais ama ko to bo le mu compte Richard ka to fuchisha to ada fuchibon ku ba ja ma deje lo ku pe ya ja Richard Lulu ndiye mo ko ta machine a chita cha machine kiji bidi bien c'est comme kalen OK to le basi kwa na tu bu makutu enzela tutu bakuheta janisha ulusegalwa mwena Richard bwanyi tumwela nkongo parce que lukonkwelu ndo amushinga mukolo bwa twetu bakumwene jitu chintu chidi babanda kandida weba chanson ancha chinena chirani chintu cha peage ni Richard uwe mwakwenze bwanyi tututakena nenda mbimpo bwanyi ajanda mwina bena mwene jitu bumvu ila menji bwanyi lukonko ndwina ilwandekelo nkonko miko abisatu di mishala candidat wa union sacré candidat wa union sacré kakwenda candidat wa union sacré to mutu ko kushimita mukale journaliste bidi moni bi onsu di enzegeli bato de banga tamangu na a politique wal fo no ambi bolelel ntuma manyi même ntuma ne bolelel bato de banga tamalu abu angude ya politique ben là malu a intérêt wa musogo wetu wa mu province wetu kakwenda candidat wa union sacré wa union sacré vision le monde lo fo mo di ton ba candidat bo so mo na ko ni muntu ku nani ku seni mu funde ni union sacré qui est parti politique RDT d'abord un parti wa fo mo di ton non bo so do mamanye ni shima non mo go ngabe lo ngayen woni tungo ko kabile muchi mo ne RDT mwana tukitengeye wana Olivier kitengeye parti wende ngafo mwadi tungabita au contraire utu ni mwakwamba muminite mwani ulika ya wini fu mwadi tungu wala shi wemi yiki we mwana di mwana tupe nimpero lo ha mwako libintu ya di mwako lebi bari mwa gize mwani kato mbikiri mweche mfranga boye kusabote fu mwadi tungu parti wa kandida wani tukolego wani honorable Nata parti wa monitu MCR wa monitu Moïse Katumbi. Ah bon? Est-ce que à la liste wa Benignon Sacré. Kulista kudi mbafundu ko kuni candidat Nata Ilunga candidat wa MCR. Bwana nyuma ko kutubi na bina mu telefone wanyi. Mbafu ko bafundi ni AAC. Tom AAC ki vuba mambira AAC ki ni candidat mu mamito. AAC ki ni candidat mu mamito. Mu mamito di candidat wa MCR. Wewe ngone kudibe jididi mwane tubatu mufunde bibi ni AC Nata Ilunga kati Nata Ilunga kile mufile mpale nani momni parti wenda ki kena mu regroupement AAC to mwane tu journaliste Tato Ali même do ko lende nyumuna AAC parti wani ACDD to tu ba député ba AAC tu yi même honorable Voldo honorable Putu yibe nani Miamor honorable Gilles Wakonga Nanjek to banayi kibe na regroupement wa AC yeye koleko wani honorable Nathan utumwa tukila mu MS parti wa Pierre Lumbi pindeo MC ragabi uri mu regroupement wa MS awo mbio swabi mintu ya mwani to Moïse Katumbi kadibako busibali bamba ni candidat we wa parachité wa RDT parachité wa RDT ça signifie quoi mukabwela mu RDT na shime mu bwele mu jinde mpinde njimamba kabini ni bwalo to bidibesi mbigandi yibwanyi mbili bumu mu disami ni wa kubwele lelo yo ulunga mto mwa kwa lelo chi de mo bunna shima ya mu disami la moni ngale fize ça ce n'est pas un problème parachité uvumu parti gai pinjo honorable même njinke bobani to alukile ku kudiru ko ngulu wa lu ko ngulu ko abulu dudu shalan do abish fize lu ko ngulu ko abulu dudu shalan do abish ngulu ani candidat Jean-Baptiste un candidat wa peuple kadi yonso ba peuple ke toi ça veut dire faut moi ngele menji même ni moto kudi tout député quand va son gumbel on trouve pas candidat 83
na shugu mo hayo le vote uva ni bende bantu na shiba bit babiji hanyuma hende quand on va bien to mais majorité avant tomber ko ni même quand nous dit retrouver c'est la même chose que moi le tungo on kabilo mucho barbe to ko baba bala ni bantu na shidigu tom to beza 100% divisé par 3 tout ça ngani bani ye ujini 40 et moi ko ni 35 ou 25 on move déjà donc il moussa tout aller puis de bala ujini bantu ngani mo ba monika to to bala élection mieux ko Zambie et muntu ni 51 et ni 49 bo banga to bantu ba 49% bateka mo be banga to ba 50 bateka ko mo ni bedel bunyu mo hele mais udu sangana mo ni ko 51 udan mo zbish udan mo hit ki moussa fudu to mo ni bantu de hanyima bona je moi assemblée udu mo na tout voter mo assemblée nous sangana bantu ba ni qui sont pour au moins bantu exemple 12 bele mo mo abos ba ni to bien berba ko berba hit mangay 12 mbele 12 mo gale no journaliste tat fise qui mushindu jibina ngo fuma est-ce que kushala lukongulu kwa bwana ngela benshi bwani batulonda ni batutangina kabiji l'ICOM Monéditu Télévision, Lomami Info, RCB FM, RTKM. Nous sommes à Cabinda pour vous faire vivre cette ambiance électorale. Qui sera le 3e gouverneur élu de la province de Lomami? Ici, nous recevons le député provincial élu de la ville de Monéditu, Joseph Kabwe Mbayawamwadi, qui nous parle de son candidat qui est Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi. Mwana ngantu sam abak mutibobwela chabagalen tumani tuya ikwe ni banun bina barbarle mikon tumani lelo nirubale bwaneya no mwa ngani jiji jumwenya noja hamakena ale kafa fuma intata mwana nganga karo na demon bone tulolo mawishne tukana nawo ni tudi hamu tudi ni chabo kuinjilu mwi bwala kuitutu kuluit kuitutu kudit atuta tel montanchom tout ni espace bien bios bialo mami bivul yana lo kuitutu bwala to inache na de banane minéraux idio kulo mami territoire oli liyo compagnie kwa minéraux bwalo mami lojim tuyi kabili kabanga na shifolanga montanchom na mbitaji biba na mwisana kuitutu kudit kudigar kudibitrio si kuitutu na kishira kwa mimi na conférence tu ya yani julu mu watu tukuile mwana eto shila mchaka mtamba chaka chikoseki depuis ya 2012 2013 kama tukadi mu 2022 shila makachinja zito kadi tumwana avec mwana eto lumono ngongo kabili mucho na mutuishimu bwane mawishi mwamulisha an mumushi home tunisha waktangu mu mutanya kin tusumu to amuntu kam katwe mtusumu kwa fumani uwi kali bo tusumu ngulu wakati mo kishika tweka lui na shima voyage mindi ukashika tukumbuto nyonguluko hanyi mindi akina nikayendu to uni bat ni susi wale bamkwazo kulo kwa lo mami bali ba lo mami uri mkwa an mwana wakuno uno mami wakuno muteritorio kabinda ni musuma ndike basatatu mamba yi munjir bane ariya mawejo murisha urijire treba no ngolo chali cha kuntunto chandeka bane batal gudijit bone mulo mami mukal ndeka mtakwigala bakuyi kuchin sasa kuyi mashi de wakaba yinde kumujwai baltal na shimo kutubatu yaka futuma $15 ma province mama kama sajilina go passer mama kama sajilina wanyi mindi adbat batam kabaka wa kutuma Joseph Kabumbai wa mwaji ban bangan bajakal bawo bakat kuisam kuibubwala ukuja kalobenda ni kusoko kwa mianda adio kubwala uja kuibwambila ban banganda kuish mutal bwane carrière politique kibuha kajok haka en danger ni candidat wibo umutene ban bangand kujei uhit hanyima kachi chakulong sibafuna ishi na china de lolo mawujwa ne tumanga bwane biwa mama kuda ne mawujwa babobel mukanu bafuna tukaban ku bisamp bay tidie bo to ko mo gita bawno ko mwini mo mo carrière gitu bolti bawno ko lom tutu nyang bu ko tudie wa to kata bu ngay mo bafuna tutango ni mushinga mudni mutu mi cherchi ndi chamwe mi chapo ntibo no batu mo candidat ka kwezo ku fishi bu to mama mfuma yikushala mafu magie yikushala shidum chishim ni monde kabaka ni kala na bina mambe mai mari akui no mai mashashali muno
bon là je vous couvre jogo mi dembu tout ko to tene so gar mo moi nabi défenseur mutere dar mutu chef ne candidat ka kutu fushbu futo china me ka fushbu futo ka kutu fushbu bwala mutu yi kumkwa kumwele mayam bon jamum dumu kare mo mu chisto kisos na dizil ba ko itnai ban ba nganda d'abord ban ba nganda ba kuluil batal gune batal ba comprendre nas kuisama nas wala no kuisama cha bushu nas ba to ga bisam mais tout dans tulite bito to bi wate bito no mo bito sobolom bon to gumbajo yi hend bon tala mu privé afwan tala no hotel lu mungulu wi bagan mu kabindo hotel kabindo quand tu sabote kabindo e chef lié wa province tout e kabindo mon jitu mu nengen kani mu kan mu bagan nas hotel ko dit quoi suni mpango ditaw yindi bis mo kalbi to ko no ko no malgré chef lié mais ka ko to fala ide mo ko ide toulé im saunto wi jani mami vivul en hôtel toulé ko bon so ko mo di panneau ya éclairage public pas moins de 700 c'est pas moi ko seulement ngi kay mo jouer candidat mon so ko besoin di sabu ni tubinji au niveau volonté e mu kat province no ko ni ani mi dia ba ka to mo ko betel bo ko ba politicien binab mais il bat ba kat do mami bako bi ko ma fuko no ba mais non province tout bako ba ko le se ko chef wadito excellence Félix c'est que naka mukale ngo ka posman affiche wo mbam ni carrière ka mum ka jangot puis tout filo boné no na sum to yakar mun mo fo fo na mun ga yi mu privé da ke bana go gudita shin mu ka yi mun nyik ma fuka mu shin mu nyike soto bi jeni na tad ni na nyike so mais malgré mu nyike ko mu privé il faut mu mataya et zo njumu indi bora kubitu shadili tu ving tu mwek na gabutu bijeni tu sat na kambwane honorable Joseph Kabwemba Omar utal kamera uambil ban bangan boss bakulolonda kumwindita mulo mami muchibushi tu chako ni mubula bututula uwibambil bwane bwabinyi uwa balonda Joseph Jean-Baptiste Kongolo Kabila Muchi bal bangand mumi yi mwani nun mwachi nun yayi nun tati nun Joseph Mbaye Kabo mwati mukale nzo na Ismaël bwane ni no ambili bwane ya china bakachiri mukale nkongo li chingani chakumpal tudni bwali chitam ko kunchi chitam buji talalto ishit chakumpal bwana mene bakandida bari basati kad bakandida basatamo vi age na shwindi bidumbi ya Mohamed Jean-Baptiste Kongolo Kabila Muchi bilmo bitu shikat shok bilengene bo tutu kigala ba débité bo wala ka ton bas conflit ku gouvernement conflit ou assemblée bon akachi tout d'abord ni ba collègue bitu ba bigal ba candidat mu di collègue nata mu na jana tayne ko kan conflit mun bo so bi manik collègue na jana mu mais tout bi jibato ba sa tay banay ni tout tanga bil mutoy yi ndini to les journée yi ki ka dino ka ton bo ni bina bo kabin bi profiter peuple tout ko ci dans chumto kiatu batal ni tonga tumu tuji net uji netra bona to sangan ba ko let ba kad ba débité ba bidi pitsu bitu no bitso wono na bone tu ya keze population mu ko ba débité ba bidi to ka ni to ka ba candidat gouverneur hade ba ba shi ba siplian ba na so ko bitu no meke ba ni force wala no tudi ba siplian ngino ko kad mu ngulu ngol kabil excellence o kene u ka ni débité bina mutindi wure mo ka ba iko enze ka ba débité ko bibi bone ba mba ko ba bina ko wa jawu ni logique lo ko je considérer toute boss mako bi ba samo ichi chitsa kumbal bo tout besoin ni ditalal chitsi bich malgré bi de no ngana musu mo ba no ngana bi abito mukulu yi mo ngamu dim mukulu yi mushi fola ni vulu ku bank ku DGDA il y a pas moins de 400 millions de dollars mukes kabon bo albu tegeto i mo aluko kanel mo vobe bo mo dondire i mo détourner imolu ku bank mu na ku DGDA imuchi falan na bu mu to yo ti de mo zo chwe nzubu ito to ku di to DGDA imukulu ko ngolo kabilo yi mu manda mindi yuri mo zo mo bilu ku di tab ku ka sombele se mo zo mu dum ku kote wa kala mambuju ko imo zo mu dum ku gom na imuta mu kana mu dum wan nun ka yen nur ba to mi ne da kala ba to be zo mu bi mu di to dia ko ba mu mushi mu dum ku da kala bilum Kouden bilum bien on va me détourner mais il y a pas moins de 400 millions de dollars mon compte au DGDA bako bin
kulikole kwa mungu wa buya ne bakaba mwamine muto mutakushi tfedas ko tabu makosne makalo mamate iushi mo kutuino moni imkala mudum tout à mun bakamene 800 quelques millions de francs congolais tout ba tushibne shabushu i ba kwa mna me ken mo kakali kwa kufikisha 600 millions muna mayne mulo mo yomul fala kidiok bi diar mo fuko mo samu makos monet yam li allo kale li mo meneka tout mo ko kalasa tout mo ko centre de santé tout mo ko njili yin muto mamom na kicho su miche miami bakat netu ili muto kiana lo lom bakole nani d'abord bakui tout kuluil ni balo monea bi nas tu bikal ni miandi tout kayet bwa mga chwa batu nyakala ni miandu to tuite kubutala Samsun, collègue ngo ko mwamene muti menchari mu gwens na ke yana ke ndiya bika sakan tutu di ba sobolum mudin diamant temi tutu mone muto kin mu kuli twa kuluila kungana njika kuluba muito de na vai ku bintu ibitutum kuli peuple na chiko chisan chinenji malgré makal kel mo soto mo gwens na politique et intérêt ichamshu mais intérêt wa compal wa population quand tout est intérêt oui tout ka yetuto je pense qu'il me devait là naka Chine mo kolombisha ne tout boss tout à la direction du muito tout ba mangante tout fulom bit yos tout mo te kom tout te butam wala ko mo lo mot tala tout te ga mo sentiment bien bigi tout quoi il t'a attrapé ou les gars quoi ato te comme sentiment mon âme tout walu bien to ou est mo contenir que un peuple candidat ou buka ni numéro bon mako se mebi ni baka tout bien ne ben sel mo to shimiro ga wala mais chibna mayne yi wagar mutu muisat man ke ba mutu pre boso di wala useni ata mon buliste aya toga yi mutu muisat voyez quoi tout bien gamne kan ni voyant il faut voir une logique il voit du ni na 14 voix qui logique non logique parce que tout le monde m'a dit ça mom kabaki faut que 13 plus 1 on est bail non 13 députés ni député wa muta kabaki bi onze kone o baeta 12 oh bah et donc 11 mugwa biku et donc tout là il y a tout le monde 3 mubiti voilà na kichana no mchinachi njindo mbaga bili bakole ka bons nous voulons masukura vumeze kama alab masukura si watu ni muntu ali wuli discours jenda kidi tutulonda malgré discours muntu magalu shima to tuli bani mvwila no manya mbatu te kuneno kuchimana bakole ka bani mbatu te kuchimana tumbushi sentiment monai sentiment itu benze za inenu monai kudi yendi tufikishe neno biko akote mo kubya kuli mikoro yekuto turi bana mududim nuri bana inenu ga yenu wani sentiment mi tufikishe kuma alba bya bunyi kado contraire kako muntu mudi jigili ko ende muri mwabeto turi bana toto mo so ban toto zel peuple muri mo lo mami en général en particulier muntu entité wendo liba musomo circonscription wenda toi sagidila mutu mibwa Joseph Kabwe Mbayo Mwadi. Mesdames messieurs, ce sera tout pour ce spécial élection des gouverneurs dans la province de Lomami. Nous sommes Sylvain Fizé Moukadi, nous sommes Eric Ilungameji, Ali Bouka Sakabambi pour vous servir depuis la ville de Kabinda. Nous sommes dans la province de Lomami. Merci et de bonnes choses.